Buenos días a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos contentos juntos, otro servicio más que el Señor nos ha permitido llegar. Así les invito a que pongan su pie, mis amados hermanos. Vamos a leer nuestra lectura. Yo creo que ya los vieron en lectura. En lectura vamos a encontrar en Hechos 20, 28 al 31. Yo voy a leer el 28 y ustedes el 29 y yo el 30 y el 31 vamos a leer juntos, mis amados hermanos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os he puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Claro, que por los otros años de noche y de día no he cesado de lágrimas a cada uno. Así, mis amados hermanos, gracias por mi tiempo. Hemos leído la palabra del Señor. Well, buenos días, mis hermanos y hermanas. The scripture reading this morning for today's message that Brother Manuel will give to us comes from the book of Acts, the Acts of the Apostles, chapter 20, verses 28 through 31. These are the parting words of Paul to the elders of Ephesus. He knows that he's going to Jerusalem and will never return to them. Eventually he'll go to Rome and to his death. He knows this in his heart. Let us listen to the word of God, Paul's words of caution and warning and faith. Let's listen to the word of God. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. May the Lord bless to us the reading of his word and reading of his word and let us hear his word and praise his name. Let us pray. Almighty God, Heavenly Father, we pray for Brother Manuel as he comes forward to share your word to us through the word of God. Bless his studies and his preparation, and bless his speaking to us, and bless our hearts with the power of faith by the Holy Spirit, that your word that we hear today will go into our hearts and into our lives as your people, as your church. Lord, we pray that we will be not only people of faith, but that we will also be wise by the gift of your Holy Spirit, that we will have discernment to know how to stay true to you. Help us to always know how to stay close and true to your word
in our lives, in our mission, in our evangelism, in our worship, in our fellowship. We ask this in Jesus' name. Amen. Amén, hermanos, así hemos orado con nuestro hermano y así que en este momento ha llegado la hora en que vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano pastor invitado, así que tiempo para usted, hermano pastor. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, buenos días a cada uno de ustedes en particular. Good morning, brothers and sisters in particular. Me siento feliz de estar en medio de ustedes en este momento. I am happy to be here in between everyone, all of you guys in this moment. Todos los días no he cesado de dar gracias a Dios por ustedes en mis oraciones. And every day in my prayers, I say thank you to God because we are here and united, and as every day also. Y así de este momento que Él me concede el privilegio And now at this moment that God gives me the permission to be here at this moment, para estar en medio de ustedes, to be here in between all of you guys, para el día especial para el pastor. for this special day, day of the pastor. Así que antes de entrar en la palabra de nuestro buen Dios, So before we get started and start practicing the Word of God, vamos a orar, inclinen su rostro. let's pray. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento estamos aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu bendito nombre y a la vez aprender tu bendita palabra. Sin tu palabra, Señor, no podemos saber y no podemos caminar a nuestra manera. Aquí está reunido tu iglesia en general. Abre la mente de cada uno de ellos para que puedan aprender tu palabra en este momento. Pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A los que no me conocen, mi nombre es Manuel. So for those of you that don't know me, my name is Manuel. Y el hermano que viene conmigo es el hermano anciano que se llama José. And the brother that's with me here, he's the elder of the church, and his name is Jose. Una pregunta. So one question. Es el día del pastor, It's the day of the pastors, ¿verdad? right? ¿Cuánto amamos a Dios? How many of us love God? ¿Cuántos amamos al pastor? And how many of us love our pastors? Entonces vamos a entender de lo que dice la palabra de Dios. That means we are going to understand what the Word of God says to us. Si de verdad If it's true, amamos a Dios we love God, y amamos al siervo de Dios. and we love our pastors that preach the Word of God. El tema So que the vamos a title that we have today, tener, ¿qué le demanda Dios a la iglesia de hacer con su pastor? what God demands the church to do with its pastors. El día del pastor, The Pastor's Day, pero la pregunta que debemos dar en estos días, but the question we must ask at these days, ¿solo un día será para el pastor de estimarlo? is it only one day that we should esteem our pastors? Y los
364 días para nosotros, ¿qué es el pastor entonces? And then what about the rest of the days, the 364 days? What is a pastor to us during those days? En algunas denominaciones dicen, In some denominations, they say, ellos son nuestros siervos, dicen algunos. they say that he is our servants. That's what some say. Pero debemos entender But we should understand qué es un pastor what is a pastor y qué significa el pastor. and what does it mean, the pastor. En griego se dice eumeno, In Greek, it's said to be higomenon. propiamente significa guía y dirigente. Properly meaning saying guidance or leader, No nuestro siervo. and not our pastors. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Es el siervo de Dios. It is the servant of God. Él es simplemente quien guía, quien dirige. He is a person who guards and person who guides. ¿Qué es un pastor de ovejas? What is a pastor of sheep? Es una persona que guarda, It's a person who guards, una persona que guía a las ovejas, a person who guides the sheep, uno que apacienta las ovejas, one who feeds the sheep, como lo era el joven David antes, as was the young David before que fue ungido por el profeta Samuel. he was anointed by the prophet Samuel. Él cuidaba las ovejas de su padre. He took care of his father's sheep. David iba delante de las ovejas de su padre. David went before his father's sheep. David daba de comer las ovejas de su padre. David fed his father's sheep. Eso es lo que vemos en 1 de Samuel, capítulo 16, 11 a 17 a 34. And that's what we see in the Bible of 1 of Samuel, chapter 16, verse 11 through 17 and 34. También Jesús usó estas palabras cuando se manifestó a los 7 discípulos junto al mar de Tiberias. Jesus also used these words when he manifested himself to the 7 disciples by the Sea of Tiberias. Cuando hubieron comido, When they had eaten, Jesús dijo a Simón Pedro: Jesus said to Simon Peter, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simon, son of Jonas, do you love me more than these? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. He answered to him and said, Yes, Lord, you know I love you. He said to him, Feed my lambs. Volvió a decirle la segunda vez: And he said again the second time, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. and he said, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter answered and said, Yes, Lord, you know I love you. He said to him again, Le dijo Feed la my tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. And he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? He answered and said, he said to him,
the third time, yes, I love you. And then you know everything. You know I love you. Jesus said to him, feed my sheep. ¿Qué es lo que Jesús le recomienda al Pedro? And what is Jesus recommending to Peter? Que Pedro cuidara sus corderos de su maestro. That Peter should be taking care of his master's lambs. Que Pedro ha de dirigir las ovejas de su maestro. That Peter should be leading his master's sheep. Y de proteger las ovejas de su maestro. And to protect the sheep for his master. ¿Entendemos qué es el pastor? Do we understand what the shepherd is? Es uno que cuida, He is one who cares, uno que dirige, one who leads, uno que protege, one who protects, uno que alimenta. one that feeds. Como un pastor que cuida las ovejas, literalmente hablando. Like a pastor that takes care of his sheep in the church, talking literally. Pero aquí está hablando espiritualmente. But here, the words that we're hearing, it's spiritually. Ahora vamos a la palabra de Dios. And now we're going to go on to the Word of God. Hebreos Hebrews capítulo 13 chapter 13, a su versículo 17. verse 17. Cuando lo tengan pueden decir amén. And once you guys have it, you can say amen. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. The Word of God says, obey your shepherds and submit to them, for they watch over your souls as those who are to give an account, so that they may do so with joy, without complaining, for this is not profitable for you. Esta palabra obedecer This word, obey, significa cumplir la voluntad de quien manda, obey means to fulfill the will of the one who commands. ceder al que manda, voluntad de quien manda, ceder al que manda. Sabemos que el pastor no tiene la autoridad sobre los rebaños de su amo, según Primera de Pedro 5:3. We know that the shepherd does not have the authority over the herds of his master, according to 1 Peter chapter 5, verse 3. Sino que el pastor es un líder, But the pastor is a leader, uno que cuida, one who cares, uno que dirige, one who leads, uno que protege, and one who protects, uno que alimenta. and one that feeds. Así que el autor de Hebreos So the demanda author of Hebrews a los cristianos hebreos demands that the Hebrew Christians, que se dejen that they should con aquel quien los cuida be with the one who cares for them, y los protege, protects them por aquel líder by the leader, quien los alimenta en su vida espiritual. who feeds them in their spiritual life. ¿Y quién es aquel líder? And who is that leader? Es el pastor como lo conocemos en el tiempo actual. It's the pastor like we know in the actual time. Un pastor es un hombre de Dios que está enseñando la palabra de Dios. A pastor is a man that is teaching the word of God. Entonces los miembros de la congregación And so the members of the congregation deben obedecer la palabra de Dios tal como el pastor se la ha comunicado a ellos.
So the members of the congregation should obey the word of God as the pastor has communicated it to them. Cuando vemos el apóstol Pablo que dice en su primera epístola a los tesalonicenses, The Apostle Paul says in his first epistle to the Thessalonians, chapter 5, verse 12 and 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. the word says, We beg you, brethren, to recognize those who work among you and preside over you in the Lord, and admonish you, and that you held them in much esteem in love for the sake of their work. De modo que si el pastor está presentándole la palabra de Dios como Dios le ha llamado, como dice en Jeremías capítulo 3 a su versículo 15, que Él los ha llamado los pastores según su corazón, y que ese pastor apacienta con ciencia y con inteligencia. And the way of the shepherd is presenting the word of God to you as God has called him. Jeremiah 3:15 says, And I will give you the shepherds according to my heart, who will feed you with science and intelligence. Entonces debemos obedecer And so we should obey lo que la palabra de Dios nos enseña. what the word of God shows us. Porque un pastor Because one pastor sabe knows cómo cuidar al pueblo de Dios how to take care of the people y sabe cómo proteger al pueblo de Dios and knows how to protect the people of God a las falsas doctrinas. from the false doctrines. El pastor sabe qué camino está conduciendo al rebaño del Señor. The pastor knows which path is leading to the Lord's rebate and how to feed them. Y cómo alimentarlos. And how to feed them. Dios dice a su pueblo, dale ese lugar. God says to his people to give him that place. Dejen que los cuiden. Let them take care of you. Dejen que les guíen. Let them guide you. Dejen que los protege. And let them protect you. Ese es el deber del pastor. That is the duty of the pastor. Pero lamentablemente, But unfortunately, la iglesia, the church, algunos no se dejen con el pastor. some do not listen or stay with their pastors. Sería mejor no oír la palabra de Dios que Eu- habiéndola oído y no obedecerla. It would be better not to hear the word of God than to have heard it and not obey it. Porque el pastor es, ¿qué es el pastor? Because the pastor, what is the pastor? Es alguien que cuida, It's someone that takes care, alguien que protege, someone that protects, alguien que guía, and someone that guides, alguien que alimenta. and someone that feeds. Es por eso cuando dice el autor de Hebreos And that's why the author of Hebrews a los cristianos hebreos, says to the Hebrew Christians, deben obedecer esa palabra, obedecer, dejarse, they should obey, which means to allow darse ese lugar and render in that place al líder, to the leader, al que guía, to the guidance, al que protege, to the protector, al que encamina, and the one that takes them on their path, al que alimenta. and the one that feeds. Con dos verbos distintos
with two distinct verbs. resume el autor de Hebreos la actitud que los creyentes deben observar en relación con sus pastores o guías espirituales. With two different verbs, the author of Hebrews summarized the attitude that believers must observe in relation to their pastor or spiritual guidance. El primero que vimos es penteiste, The first one that we saw is pietist. dejaos de guiar. Stop letting yourself guide. Es la que implica una sumisión como aquel que debemos a la verdadera fe, como dice Romanos 2:8 y Gálatas 5:7. Let yourself be guided, and it is one that implies a mission like the one we owe to the true faith, as Romans says, chapter 2, verse 8. Ese es lo que dice este versículo. Obedeced a vuestros pastores. And that's what this verse says. Obey your pastors. Es decir, déjense de guiar, déjense de proteger, déjense alimentar, déjense de cuidar. And that's to say, let yourself be guided, be protected, be taken care of, and be fed. El segundo que vamos a ver que dice, The second one that we are going to look at, and it says this way, y sujetaos a ellos. and stay connected to them. El segundo que vemos, que vamos a ver es sujetaos And stay a with them. ellos. En griego es upeikete. In Greek, it's upeikete. ¿Y qué es la palabra upeikete? And what is the word upeikete? Este tal vocablo es la única vez que sale en todo del Nuevo Testamento. This word is the only time it comes out in all of the New Testament. Y significa And it means someterse en reconocimiento a la autoridad que los pastores ejercen de parte de Dios. submitting in recognition of the authority that pastors exercise on behalf of God. ¿Cuál es el otro que el autor demanda a los cristianos hebreos? And which is the other that the author demands that the Hebrew Christians recognize their shepherds as? Que reconozcan sus pastores, es decir, sus líderes. That they should recognize their pastors, or to say their leaders. ¿Cuáles son las cosas que deben reconocer la iglesia con el pastor? What are the things that the churches should recognize as a pastor? Antes de dejarse guiados voluntariamente por aquel siervo de Dios, Before voluntarily being guided by the servant of God, la iglesia the church debe saber should know que Dios los ha puesto that God has put them para el bien de estar de ellos. for the good and the sake of them. Y que Dios los ha puesto para cuidar a ellos. And that God has put them there to take care of them. Que Dios los ha puesto para encaminarlos en su vida espiritual. And that God has put them there to help walk them in their spiritual life. Que Dios los ha puesto para guardarlos de las falsas doctrinas. And that God has put him there to keep them from false doctrines. Es por eso debemos someterse a aquel que está para guiarlos en su vida espiritual. And therefore we must submit to the one and who is there to guide us in our spiritual life. Es decir, al pastor. And that is to say, our pastor.
Los ministros fieles The faithful ministers han entregado sus propias almas have given their own souls para trabajar en la obra de Dios. to work in God's work. ¿Saben esto, iglesia? And do you guys know that as a church? Han dejado todo That you have left everything y han entregado todo para servir a la iglesia. that you've left everything, and that way you can serve the church. Porque la ruina de un pueblo infiel y estéril recaerá sobre sus propias cabezas. For the ruin of an unfaithful and barren people will fall upon their own heads. Es por eso deben dejar sus vidas ser guiados voluntariamente en la mano del pastor. And that is why they must let their lives be voluntarily guided in the hands of a pastor, Que Dios lo ha puesto para bienestar en sus vidas diarias. that God has placed for good in their daily lives. La Biblia nos señala, o nos enseña, perdón, The Bible points out to us que Cristo sigue siendo nuestro pastor. that Christ is still and will always be our pastor. Esto podemos ver en el San Juan capítulo 10, 14, 16, Salmo 23, 1, 4, Primera de Pedro 5, 4. And this we see in John chapter 10, verse 14 to 16, also in Psalms chapter 23, verse 1 through 4, and in 1 of Pete chapter 5, verses 4. Los pastores The pastors y otras funciones de liderazgo and other leader roles están puestos por Dios para cuidar momentáneamente de las personas hasta que desarrollen la madurez suficiente para tener una relación directa y estrecha con Cristo. They are placed by God to momentarily care for people until they develop sufficient maturity to have a direct and close relationship with Christ, the head of the body, and with God. La cabeza del cuerpo y con Dios, nuestro Padre Celestial, según Efesios 4:12. The head of the body and with God, our Heavenly Father, Ephesians chapter 4, verse 12. Es por eso And that is why la iglesia the church debe should de dejarse let yourself be de guiar voluntariamente guided voluntarily por aquel by que Dios ha puesto. the shepherds that God had put in us. ¿Quién es aquel, amados hermanos? And who is the pastor? ¿Cuántos pastores tienen aquí? How many pastors do you guys have here? 2. ¿Están felices? There's Que two tienen dos, pastors. Alguien que le están guiando en su vida espiritual. And so you guys have two pastors that are guiding you guys in your spiritual life. 2 pastores que les están alimentando en su Sí. vida espiritual. Two pastors that are feeding you guys in your spiritual life. 2 que les están guiando. Two that are guiding you guys. 2 les están protegiendo a las falsas doctrinas. And the two that is protecting you guys from the false doctrines. ¿Están felices? Are you ¿O guys están happy? tristes? Or are you guys sad? Es por eso And that is why uno debe dejarse we should let ourselves, su vida en la mano de ellos, our lives in their hands, porque Dios los ha puesto. because God has put them there. Como dijo el apóstol Pablo, Like what Apostle Paul said, antes que fuera, before I go, reunió los ancianos he reunited all the elders y dijo, and he said, cuiden la iglesia, take care of the church.
que fueron comprados por la sangre de Cristo. The church that was bought by the blood of Jesus Christ. Cuídenlos, Take care of them, protégenlos, protect them, guíenlos, and guide them, aliméntenlos. and feed them. El otro que continúa el apóstol, el autor de Hebreos aquí, The Dice- author of Hebrews says this way, porque ellos velan por vuestras almas. because they watch over our souls. El autor dice que ellos velan por vuestras almas. The author says that the author is saying that they watch over our souls. ¿Quién son ellos? And who are they? ¿Qué dice el autor? What does the author say? Pues nada más y nada menos son los pastores que conocemos en el tiempo actual. And it's no one else than we know now in times, it's our pastors. El autor sagrado les hace ver a los cristianos The sacred author makes Christians see que los pastores that the pastors, no han venido they have not come a ellos por su propio impulso, with their own will, sino que han sido llamados por Dios para este ministerio. but they have been called by God for this ministry. Y se sienten sumamente responsables And they feel extremely responsible ante Dios before God de la forma in a form. que expresa el autor. That way the author Dice expresses que velan and says that they watch over por las almas de los miembros de la congregación. the souls of the members of the congregations. Pues a Dios han de rendir cuentas For God they are to render accountable de su administración for their administrations al príncipe de los pastores. to the prince of the shepherds. Esto es a Cristo Jesús. This is to Jesus Christ. El verbo que el autor sagrado usa para velar The verb that the sacred author uses to watch no es el simple vigilar, is not just to watch over, el que podemos ver en griego, that we see in Greek, gregoneo, Greekonian, el que se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento. that is used frequently in the New Testament. Aquí el que usó el autor es el agrupneo. The one that the author used is called gruppen. ¿Y qué es la palabra agrupneo? And what is the word agruppend? Es algo que se desvela And it's someone that stays up sin dormir without sleeping por alguna preocupación. for a concern. ¿Sabe qué hace el que guía, You know what the leaders do? el que protege, The one that protects el que los guarda? and the one that takes care. Los dos pastores que tienen ustedes aquí The two pastors that you guys have here, no están durmiendo. they are not sleeping. ¿Saben esto? And you guys know that. Ellos se desvelan. They stay up all night Ellos se preocupan. and they worry, Pero la iglesia nunca da cuenta de esto. but the church does not realize that. Siempre el pastor anda desvelado The pastor always stays up all night, en todo el tiempo en su ministerio. every time in his ministry. Nos preocupamos por el alimento espiritual del rebaño del Señor. And they worry about the spiritual feeding of the sheep. Nos preocupamos cuando no llegan en el culto. And we worry when our congregations don't come to church.
Y nos preocupamos cuando escuchamos que hay problemas matrimoniales. And we worry when we hear that there are problems in marriage lives. Por eso es muy importante And that is why it's really important tener en alta estima to esteem el pastor. our pastors. Él sufre, They suffer él anda cansado, and they get tired mucho trabajo. with a lot of work. Desvelamos. They stay up all night. Ustedes saben que los pastores cuando preparamos un bosquejo And you guys know that when a pastor prepares a sermon, son 38 horas nomás. it's about 38 hours only. Y la iglesia durmiendo, And the church resting and sleeping. el pastor ahí. And the Trabajando. pastor working. Es un trabajo duro, It's a hard job, pero su trabajo es así. but that is the work of a pastor. Y continúa el autor de Hebreos, And so the author of Hebrews continues, como quienes han de dar cuenta, as everyone is to render their para que accounting, lo hagan con alegría so that they can do it with happiness y no quejándose, and not whining, complaining, porque esto no os es provechoso. because this is not to take advantage of. Para que lo hagan con alegría, So that they can do it in happiness, sin quejarse, without complaining, porque esto no os es provechoso. because this is not to take advantage of. Continúa el autor sagrado de cómo siente el pastor en su ministerio por la iglesia. And so the author continues here on how the pastors feel in their ministries. Aquí el autor sagrado apunta una razón sumamente práctica And so here the author has a sacred author points to highly practical reasons por la que el obedecer a los pastores es sumamente ventajoso para lo mismo que obedecen. on why obeying the pastors is extremely advantageous for those who obey. Cuando la mayoría de la congregación se dejan persuadir por los pastores, When the majority of the congregation is persuaded by the pastors escuchan con atención and they listen and pay attention lo que se les predica what is preached to them y la enseñanza and the preaching, y ponen por obra las enseñanzas and they put the standards that are imparted to them y las normas que les son impartidas. and the norms that are imparted to them. ¿Saben lo que hace el pastor o lo que siente el pastor? Do you know what the pastor feels like? El pastor, The pastor, como todo buen maestro, Like ve every que good teacher, su labor no resulta estéril, sees se that his work, goza en el fruto de su ministerio. he sees how his work is, and then he preaches to God or prays to God and keeps asking for more help to guide his people. Sonríe los pastores. Smile. The pastors smile when they see the fruit of their work. Cuando la congregación, cuando el pastor expone la palabra de Dios, When the congregation or also the pastor exposes the word of God escuchan, and they listen, comen, they eat, se dejan guiar, and they let themselves be se guided. dejan proteger, They let themselves be protected, el pastor está feliz. and the pastor is there for them. ¿Cuántas nosotros le hacemos feliz al pastor? And how many of us make our pastors feel happy?
Decimos cuando empezamos, amamos al pastor. When we started our service, we said we love our pastors. Eres alguien que se está dejando guiar por el pastor. Are you someone that is letting yourself be guided by the pastor? ¿O eres alguien que no se deja guiar? Or are you someone that is not letting yourself be guided by the pastor? Así que podemos ver aquí, So pero we can see como here es demasiado frecuente that it is extremely frequent cuando la predicación that the preaching y la enseñanza entra por un oído and that the teaching comes into one ear y sale por la otra, and goes out the other ear. como suele decirse, Just like how we say, por muy fuerte que sea la constitución as strong as the Física. constitution physically y espiritual del pastor, and spiritually fácilmente será presa del desánimo. of the pastor, he will easily fall prey to discourage and depression with it, Y la depresión con él. and the depression with him. No solo sufrirá el pastor, Not only will the pastor suffer, sino que del destemple de su ánimo amargado. but from the untemptation of this bitter spirit. Allí saldrá, There allí will, saldrán there will quejas del pastor be complaints from the pastor y lamentaciones del pastor and lamentations from the pastor delante del Señor Jesucristo in front of our Lord Jesus Christ acerca de su rebaño. about his herd. Sus suspiros, And his breathings and signs, gemidos groans, y lamentos laments, están frecuentemente acompañadas las cuentas que los fieles pastores rinden a Cristo. they are often accompanied by accounts that the faithful shepherds render to Christ. Solo Cristo lo sabe. Only Christ knows. Y en el último día And in the last day, lo manifestará he will a manifest cada uno los que han hecho con su siervo. to aquí en la everyone tierra. that has done and followed their pastors. Para terminar, And to finish, ¿ustedes piensan que no han sacado lágrimas a su pastor? do you guys think that your pastor has never dropped a tear? No lo sé. I'm not sure. Ustedes lo saben. You guys know. Pero la palabra de Dios dice, But the Word of God says debemos that we dejarse de guiar, should let ourselves be guided, de alimentar, be fed, de ser protegido and to be protected por aquel líder, by that leader, es decir, al pastor, and that is our pastors. para que él no se siente triste, That way they won't feel sad. para que esté alegre, siempre trabajando. That way they can always be happy working. Cuando él ora y le dice a Dios, Señor, gracias porque me has puesto en medio de tu pueblo donde vivo en amor y armonía con él. And that way, in their prayers, they can pray happily and say, "Thank you, Lord, that you have put me in between the love and the harmony of our congregations." Amados pastores, And fellow pastors, no sé cuántas veces han sacado sus lágrimas I'm not sure how many times you guys have brought out tears por cuidar al pueblo de Dios, for taking care of God's people, pero continúan but en su continue ministerio with your donde ministers Dios les ha llamado. where God has called you. Recuerda lo que dice Remember what it says en Primera de Pedro capítulo 5 hasta versículo 4. in 1 of Pete chapter 5 verse 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, And when the prince of the pastors, nosotros recibiremos la corona incorruptible.
appears, and then we will receive the incorruptible crown of glory. Apocalipsis capítulo 2, 22 a 12 dice, Revelations chapter 22:12 says, y aquí yo vengo pronto, Behold, I come soon, y mi galardón conmigo, and my reward with me, para recompensar to reward a cada uno each según according sea su obra. to reward each according to his work. Sigamos adelante. And let's Pastores, continue and forward, Iglesia. pastors. And church, dale gracias a Dios que tengan dos pastores give thanks to God, saying that this church has two pastors, que están preocupando por la vida de ustedes, that they are always worried for your life, que vela por la vida de ustedes, that they are always praying and to guiding you guys, que se preocupa para preparar el alimento de ustedes. and that they are always worried on preparing the food for you guys. Dale gracias a Dios que tienen dos que Dios les ha puesto para cuidarles. We should give thanks to God because He has put two pastors in front of you guys. Palabra de Dios. Word of God. And we pray. Soberano Padre, Creador del universo, en este momento, Señor, te doy gracias por tu bendita palabra. Y espero que tu amada iglesia captó un poco de lo que hemos aprendido con ellos. Así te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Amen, brothers and sisters. Por la Thank you. invitación y es un placer de estar en medio de ustedes. Thank you for the invitation, and it was a pleasure being here in between all of you guys. Gracias. Y así dejamos tiempo a las hermanas. Thank you, and then we give the time to our sisters that are guiding the program.